용 주주 풍부 예측 여동지 송지 점된 송여제스 주주 풍부 예측 여동 송그지 인생제레스나 뉘음바 예측 여동 칸너세 Guru Rinpoche 그 뉘음세나 추라 샤지메스 뉘음바 족차데 추 저거마 저저 추세 자바 년이 저거 요려 던지세 차트라라 다 뉘음 해동 그 년본 로근도 문도 조체 따바레 돌스 따바테 간지 또 소나요 뉘음바 라 뉘음바 고말 뉘음바 뉘음바테 뉘음바 마인바 뉘음바 예시비야죠 뉘음바라 땡네 이루 또 트지조죠 던지조도 에르나 도차 셰도 또미 나절 던라가 카리 그 뉘음바 망토 샤리용나 베지 야가나 다 뉘음바 년보 추부 풍부 추의 점나 뉘음고 년보 로그리 나자 총 로그리 해동 총 로그리 삼데나 베나 카루 테가로 아마니 페마 홍서 야지 마란데 잡던디즈 뉘음 해동 미냐 손나 아시 삼데 제 까마요 지레즈도 지기 뉘음 바테 슈침부터리서 제온도 가로터리서 빼지 연나 냐카시 터리세 당아지르즈도 리가 보르니세 하스다 주지 메파레네 나 두마 삼지 마샤파 두마 침보지가스 다 뉘음바트 지파레 해동 롱즈도 지파레 도저 해즈도 지파레 초도 지파레 던지서 티 슈침보 지연도 ni sorvandazi sonjil sorvandazi mabank call me mundruk lamal sorvandazi kala me mundruk tani chere to jig tomba nya gambyazi jigo mabank ta chere sede jundaji blen sango kari na ta chu se ji de na go tanda na chingase to dambare to chere to chudo gongso nya ga jabngal se chudo gongso nya ga jabngal se jete 추데 네토스 수 무킬 용도 네토라 모후 용도 되니 제레도 추데 제레 지 마반 펜지레 던디서 당더 문출라 도셔 예동 고리 간데서 거레서 베나 제레도 추건 동바히나 다브네스 추건 동바히 소나 도셔 예동 뜨무 초마요 추노 두돌레 도저도 도셔요나 해동요나 뜨모요나 다 간지서 그래 빼지 요나 효로가 나치탄 받잖아도 다 돈보 추 해동 거라 선모스도나 해동 열지만동 출루도 촌노롱셔롱도 사톤 멜롱예 hil로나미 해동 롱조롱니 유득종선 다데 가체휴레 해동 열지만 좀 세도 빼나 해동 해정은 당년 피 할리바르 해동도 뭐저긴 삼성 카케라 쪼론세죠 당아 쪼론 해동 첨보 희연도 다줘서 그래서도 추 독독 간리전 해동 그 열지만 좀 세차도 해동 해시 열저를 드라그토 해동으로 손난다 년년링도 해동으로 손난다 간지 토라 해동지 롱서 대지스 만롱서 지스 종년의 말이서 다져서 그러잖아 촐로코 초초로셔잖아 일전 코로나 나 해동커 상동갱 생빈다나요 난디 토르 해동 쫄로 다 자매도 다세 무자레 푼데 지메면서 그잖아 다이 간디 그때도 해동 해서 로시나 디골 상로마도 나 해동도 해동 간딘 거다 출로서 해동 해게 코롱다 그래서 출노 롱혀로도 사토노서 초분 노마서 생라 촌도 그 나tle 수다서 틱피트로 쪼탄다서 롱도서
lamsong tro long dung khen ka chon nong ji san li yo ji de la ji te gona koro rong shar rong tro re de kharong so le he dang nong ji le shar san la rong shar re ge do shong he dong de mu te yong san ga cha shi ji yin du shar shar le mo shar ji ji ma zo pe na sa do hyong ji san ba yin na song ji do hyong ji san ba na do sha he dong yo le ri ji na yo le ri me pa ma san ba no ye na je 그놈이 롱샤를 롱트로그 네티 히타도 근데 이제 샤론 돈이 트롤로 코롱 기타도 트롤로 코롱을 땅도나 드나 롱샤를 롱트로그 내가 정말 도용도 해동나 기타용도 해동 때 살차동 담바 동차동 담바 살동 손도 주부 돈이 지연을 거기 추니들 제래주도 트로와 말이 공용 말이 살동 손주 그동 sarva chani trova chiyole re tomba chani yime tsadar ko rongyan chi re de sartong ko mong chi re de tati sartong te to yona nga che yehi nga ko no ni melon yehi se chule yehi namba melon yehi nyamnya yehi sorto yehi hyadru yehi chun yehi namba na songji ku yehi ti no ni che che melon yehi te 다 melon yehi lo jini chu drop kana yo maris melon yehi tore hedon trauma chi heunde penna nyangla pa yamo to sonne la yenna sda pik echa he chu ngala hedon si chimbo chi ho as yomana gochu yomana ji zashen chi cho yomana nga non se chimbo chi cho nga hedon ni pi marano sak san chi ho hammo 근데 좀 다째 펜토스를 다 해동데 노연 락치르세요. 해동 바로 다 해동 열람마히 출로 해동 해사 코롱지 땅데 해동라 판조 롱저 코롱지 쯔는데 사통 손데 사시게 손지 졸레레 사시게 찬 해동 파 아차도 마르던 덴바 파타모도 승게 마르던 사차 찬 졸레레 ngola ki tang du tong ba ne ku yimi tsadar ko rong yin ji re de yole de ji tong de tang tang ngar de ste ko de la tan ni sam song la ji ji chu ni ku den ba to zi re de do ji ji do cha xie dong tu mi nga jel choma la yo sen ku chu ni de ko chap de do le de zo de me long ye se ji lo ji li yo ma re drub ji yo ma de ga me long ye ji re de zo de xie dong rong tro re do xie dong rong rong ne yi du dong se 근데 하종 갈 침보 라마 자와 수도 서유는데 주근님 보면 다 들이들 아타디 라마도 양도지 냥래 바도 양호진도 덜단 도셔 제동 때문에 정말 요 말이 오고 세가 주다 요 말은 나나잖아 대슈 나나 좀좀래들 근데 저 제동 때문에 세지 매선 세면도 그래 송지도 경치 샘발라 노자시도 뜸이 요래 요지 노자시도 뜸이 때 예신 넘버가 레살레 람송 샤르는데 베나 베지 여거나 응원받도록 루도도서 다드트나라 군도 지지 조소 그군도 지 요문나 효과가 못해 루도도 지리지 링에 거치나 짠가지사 셔자 용례리 드드드나 루도도 단디서 세레 단단다 지그 참참라 산종 Saint Nilu Togo de Tanala, Ndosha Hezizu, Hedon Hezizu, Nadir Hezizu, Chimbo Nakom Dambazona, then you also pitch Taga to Saturn Son the Juvati Toyund, Saturn Son you to choose Saint Nilu. O Tati Lona did the Melon Yeshi Terry, Hedon Mapon Room Sage Terry. Then it is Hedon Heona, Hedon Latuna. Hedong Nunseyun, Hedong Posho Yoguma, Hedong La Tani Sanganelu Tozi so that's it. Now what I said, I will tell you. Maintenant, je vais vous dire ce que j'ai dit. Generally speaking, Buddha he told 84,000 teachings. De façon générale, le Bouddha a enseigné 84 000 enseignements. Inconceivable. C'est inconcevable. Why he taught 84,000 teachings? Pourquoi a-t-il enseigné 84 000 enseignements? Because 84,000 is Dharma, is an antidote for our disturbed emotion.
Parce que ces 84 000 dharmas sont les antidotes pour les émotions perturbatrices. We have that much disturbing emotion or like improper conceptual thoughts. On a tellement d'émotions perturbatrices, on peut dire des pensées intellectuelles impropres. That is obvious. C'est évident. But Mais if you practice Dharma, si on pratique le Dharma not to correct practice Dharma, et qu'on ne pratique pas le Dharma de façon correcte, of course it does difficult to diminish our disturbed emotions. bien sûr c'est difficile de diminuer nos émotions perturbatrices. For Par instance, exemple, someone's lost something, quelqu'un qui a perdu quelque chose, job or things, son travail, un objet, and then say, I'm so much suffering. et qui dit « je souffre tellement ». Then what can I do now? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? I pray to deities, Est-ce que je vais prier une déité? I pray to Buddha, Est-ce que je vais prier Bouddha? I pray to teacher, Est-ce que je vais prier l'enseignant? and also meditate emptiness. Ou est-ce que je vais méditer la vacuité? It doesn't help. Ça ne m'arrange rien. My inner emotional stronger and stronger. Mes émotions intérieures, ça passe. What can I do? Que puis-je faire? Then if we say suffering, Et si on dit souffrance, anger, colère, jealousy, jalousie, disattachment, désir attachement, and all those are the same. et toutes ces choses-là sont pareilles. When you have had in your mind, Quand elles apparaissent à l'intérieur, all of them is not pleasant, unpleasant. aucune d'entre elles n'est plaisante. Then- Elles sont déplaisantes. Then if you have all these things, these are the disturbed emotions, arise into your mind, what you can do? Alors, quand toutes ces choses, ces émotions perturbatrices apparaissent dans l'esprit, que peut-on faire? If you use to correct Dharma, Si on utilise le Dharma correctement, absolutely it works. ça fonctionne tout à fait. Now, how we can look next verse, like 50 verse. Comment est-ce que cela fonctionne? On peut regarder ça dans les vers suivants, commençant par le 55. 50, pardon. Don't follow after the object of the hatred. Look at the angry air. Mind. The experience of the anger, self-liberated, open arising, has the nature of the clarity, emptiness. Clarity, emptiness is none other than the mirror-like primordial wisdom. Within the self-liberation of hatred, recite the sixth sleepy mantra. Ne poursuivez pas l'objet de la haine, regardez l'esprit en colère. L'expérience de la colère, auto-libérée dès qu'elle surgit, a la nature de la clarté-vacuité. La clarté-vacuité n'est autre que la sagesse primordiale semblable au miroir. Dans l'autolibération de la haine, récitez les mantras aux 6 syllabes. Recite the mantra. Okay, like this. This is the very crucial point. Ça, c'est un point très crucial. Generally speaking, our disturbing emotion, D'une façon générale, nos émotions perturbatrices, of course, they are like kind of the anger bien sûr, on les connaît, il y a la colère, and also arrogant, aussi l'arrogance, jealousy, disattachment, so on. etc. Here is talking about the anger, Ici, on parle de la colère, hatred. la haine. Don't follow after the object of the hatred. Ne suivez pas les objets de la haine. What does it mean? Qu'est-ce que cela veut dire? Don't follow after means, Ne les suivez pas. Signifie- for instance, someone is make problem to you, Par exemple, s'il y a quelqu'un vous fait des problèmes, and then this object is making problem you are the really angry, hated. et donc cet objet qui nous crée des ennuis, on le déteste, on a de la haine. You follow this object, Et si on suit cet objet,
then impossible liberate your anger. Alors c'est impossible de libérer notre colère. Anger is like, sometimes we say, oh, I will need to practice patience. It's okay, but not okay. Parfois avec la colère, on se dit, ah, il faut que je pratique la patience, ça va aller, ça va aller. Mais c'est pas This okay. is like you accumulate, one day explode. Si on fait comme ça, on accumule, et un jour on va exploser. This means it's like you cannot follow after the object. Si ça veut dire qu'on ne doit pas poursuivre cet objet. Like, oh, this person's disturbed me, this person's make problem me, that is I don't like. Par exemple, cette personne me perturbe, cette personne qui a des problèmes, n'aime pas cette personne. That means you are follow. Quand on fait ça, on est en train Here it says, don't follow after the object. Ici, il est dit, ne poursuivez pas l'objet. You're this like hated. L'objet Now, what can I do? Alors, qu'est-ce que je peux faire? Look at the anger mind. Regardez l'esprit en colère. When you are angry, Quand vous êtes en colère, turn inwards to look at the anger mind itself. retournez-vous vers l'intérieur et regardez l'esprit en colère lui-même. Then you have special experience of anger. Alors on a une expérience spéciale de la colère. And which kind of anger? Quel genre de colère? You look at itself, Quand on la regarde elle-même, there is automatic self-liberation. il y a automatiquement l'autolibération. Which kind of self-liberation? Quel genre d'autolibération? Because anger itself also has true nature. Parce que la colère aussi a la nature véritable. Actually, anger is normally not negative. En fait, la colère normalement n'est pas négative. You anger recognize like anger really itself. Si on reconnaît la colère vraiment elle-même, And anger is become the inconceivable. la colère devient inconcevable. When you are look at the anger itself, Quand on regarde la colère elle-même, one open arise. dès Open, qu'elle arrive, yeah. When it arrive, donc quand elle surgit, that moment, à ce moment-là, and you look at itself, on la regarde, has the nature of the clarity and emptiness. elle a la nature de la clarté et de la vacuité. This both is the qualities of the anger. Ce sont deux qualités de la colère. Clarity aspect, L'aspect de la clarté, your anger is inconceivable. votre colère est inconcevable. Clearly, Claire, obvious, évidente, and almost looks like explosion. elle a presque l'air d'exploser. At that moment, À ce moment-là, your anger is so luminate, shine out. à ce moment-là, votre colère est tellement lumineuse. Your face is red. Face is red, Notre visage est rouge, and tear is coming. il y a des larmes qui coulent, Difficult to breathe. ça devient difficile de respirer. And that is the luminosity aspect, the clarity aspect. Ça, c'est l'aspect de la clarté, l'aspect de la luminosité. That moment, wonderful. À ce moment-là, c'est magnifique. You look at essence, Si on regarde l'essence, but clearly is emptiness. on regarde l'essence et en même temps, clairement, c'est vacuité. Anger itself is like rootless, baseless. La colère elle-même n'a pas de racine, n'a pas de base. And this is the essence of the emptiness. Ça, c'est l'essence de And this unification is l'essence vacuité. Et cette union est clarity and emptiness clarté, vacuité are united. sont unis. This is no other than the mirror-like primordial wisdom. Et cela n'est autre que la sagesse primordiale semblable au miroir. Normally, enlightened itself, we are talking about 5 primordial wisdom. Normalement, quand on parle de l'éveil, on parle des 5 sagesses primordiales. Like mirror-like primordial wisdom, wisdom of the mirror, Par exemple, la sagesse du miroir, wisdom of the equanimity, la sagesse de l'équanimité, wisdom of the discriminating wisdom, la sagesse discriminante,
and accomplishment wisdom. La sagesse qui accomplit tout. And also it's like the wisdom of the Dharma Dhatu. Et la sagesse du Dharma Dhatu. These 5 wisdoms Donc ces 5 sagesses are not really recognized. Quand elles ne sont pas vraiment reconnues, they are 5 disturbing emotions. Elles sont les 5 émotions perturbatrices. Like example of the look, here's the anger. Comme l'exemple qui est donné ici, la colère. And therefore, c'est pour cela, then is when you are any like anger or sufferance occurring, que quel que soit ce qui apparaît comme la colère, not only anger, et pas juste la colère, any kind of emotional. n'importe quelle sorte d'émotion. And also how you make liberal, like a kind of the using anger. Alors, de quelle façon peut-on utiliser la colère? For instance, some great Dharma practitioners, Par exemple, certains grands pratiquants du Dharma, they order to someone, ils commandent à quelqu'un can you make me angry? de nous provoquer la colère. Maybe you can accusate something unexpected things. Peut-être tu peux m'accuser de quelque chose de tout à fait inattendu. Or maybe you broke my telephone. Ou peut-être tu peux casser mon GSM. Or you can rob my computers. Ou voler mon ordinateur. Which kind of to make me angry? Ce qui va me provoquer la colère. You can do. If like obviously you do, then I cannot become angry. But unexpectedly. Parce que si tu le fais de façon trop évidente, je ne vais pas mettre en colère, mais fais ça de façon inattendue. Why this person needed? Et pourquoi cette personne a besoin de cela? And then this person's very strong, angry. Donc faire ce que la personne a besoin, et donc à ce moment-là, il y a une Then colère. they are catching a reality mind. À ce moment-là, ils peuvent attraper leur esprit véritable. For example, Par exemple, mind is hiding in the mind. l'esprit se cache dans l'esprit. Generally difficult to recognize mind. En général, c'est difficile de reconnaître l'esprit. For instance, some hunters, they are hunting animals. Il y a des chasseurs qui chassent les animaux. And sometimes in the evening, in the morning, they are hunting. Parfois, ils chassent au matin, au petit matin ou en soirée. Because in the morning early or in the evening, it's the shadows coming, then the animals coming out. Parce qu'au petit matin, au fin de soirée, il y a de l'ombre qui apparaît, les animaux sortent de leur lieu. When we look at our minds, Quand on regarde notre esprit, very much relaxed, de façon très détendue, no disturbing emotion, sans émotion perturbatrice. then you meditate, you never recognize your mind. Si on médite à ce moment-là, on ne reconnaît jamais l'esprit. Because nature mind hiding behind. Parce que la nature de l'esprit se cache derrière. And if you make like a mind or hunting your mind, Et donc si l'on chasse notre esprit, when it's a mind, this disturbing emotions come, then you look. et au moment où les émotions perturbatrices surgissent dans notre esprit, alors à ce moment-là on regarde. And therefore, sometimes there is a specific teaching instructions to say that, like the desirable things bring into the path. Et à ce moment-là, il y a aussi des instructions cruciales qui parlent de la façon d'amener sur le chemin les choses désirables. Therefore, this is how you can to make liberation of hatred. Et donc ici, c'est la façon dont on peut libérer la colère. You know, there's one Hinayana master. Vous savez, il y a un maître. I mean, it's like Theravada's, Theravada, Tishinata. Tishnata, He passed already away. qui est décédé. He all the time to teach, when you have anger, what can you do? When is your anger arrive in your mind, you to take care of your anger mind. Anger is never a problem. Il disait. Can you translate like this? Quand la colère arrive à votre esprit, regardez. Je suis sur le coup, j'ai oublié. Regardez la colère et elle ne va jamais vous poser de problème.
your anger is ripe. You're taking care of the anger. Anger is while you holding. Anger is melted into the you. Anger is become the flower for you. Anger is support for your mind. That is the liberation of anger. Quand la colère surgit, prenez soin de cette colère, et cette colère va se dissoudre, elle deviendra des fleurs dans votre esprit, elle donnera du support à votre esprit. Yeah, there's one American guy said, that is very true. When I was in USA, once I was very angry, but then I practiced like this, is my anger is really go away. Et un gars américain a dit, ça c'est vraiment vrai, c'est vraiment vrai, à nous, j'étais en colère, j'ai pratiqué ainsi, et ma colère est partie. Then there is one French person say, right? Alors la Français est arrivée. That is very good, you know. I received this teaching is from Rengotak, and it's very worked. Ça c'est vraiment bien. J'ai reçu des enseignements de Rinpoche et c'était vraiment bien. Regardless, it works. Regardless, it works. Ça fonctionne le regardless en français. Regardless. Dans tous les cas. Regardless, this is in French speaking. No exist poor language. Peu importe, ça fonctionne. And like this. Now it's maybe not necessary to say some funny things. Maintenant, c'est peut-être plus nécessaire de dire des choses rigolotes. Now next is verse 51. Passons au vers 51. That is an exam, okay? C'est similaire. Chipa chichong. Ta chire judo yon sholo ka ngachi pa. Ta ngajal ko hiesor. Ngajal yerji manzan zunlu tu. Chunzan rongshar rongchur yetong. Yetong nyam yehi long na met. Ngajal rongrong yedu dongs. Ngajal sejite chire judo ngajal Ndramundra ngao nyong ngajal zinda yan tank la tene ngajal zinda nyamlang ko son to ni ngajal zin jizi lonsho ko to ni ngajal se chenjo ji ngajal se ji non la ji ngayan a samdu zik nyem bu hedon chole ji ngajal se ji de ngachi shu chembo ji ya a samdu ji ngajal ngazun ji po ji a samdu ji ngajal ngaji lamado ji chembo ji a samdu ji ngajal se te ngajal te yona yan ji xuan mon tong rong ge xuan mon tong yan ji yuan ten mi ta ngajal ngacho jeri ju don sam sam ten ta ji mo yan ba ji la to ra so mo yan ba ta so ji yang mo ge ju do sa ba ni ga ga mare me sha to dong ta zo ta le te mun de yun de mare su mun de sonji ko njöma guru rinpoche njöma ta ti jabo njöma yono njöma ta njöma sorjan ta chor mo nganda ji gele rego se ta 당연히 추월하지다 요사는 지텐데 다 요 말지 다 ngosong de ngeji ji ngeni tandara ji tandara ka ngajal se jitela jozi longsho chimbo yo na ngajal so tezo de ti ngajal te yo chani yang yuan ten se tandra chang 송지 무슨 프로젝트나고 아지 그런 게 참 촌촌에서 단다죠 대파 요금 말에 제시도 당동 요금 말 나자세지 뉴먼 바 휴침 다른 그 휴연세지 자완년의 통구요 말 나가 머신 나가 얘기한지도 만다바시 연 단다지래 온 롱 휴연때 간지 요는 통고 말에서 더 나자란 참타죠 원는 거 그래서 나디아 일기 만선 제주도 나디아 때는 전사 줄을 주지 롱쇼 난다지 나라 요 선전네 대마치 침보에 녀라 레모고 나다지 용 제주도 나라 톱도 지 고산단다지요 때란 전에 용 나디아 희용된다 직보본도 라만도 톱친도 단다래서
Yung jere zido chi shu chenpo chona te o nga shu chen chi mo yen chik do nga nrandar me san te lan zan zo de. Ta nga jia yil ji yin zin jin zin se yir ji man zin se de ten ra wo la tsawa nye ne man zin se. Zin nye goma zin lo koru la tar go re. Nyang lan pa to so na chi yin na rung ko chi top ko sa chi yo na. Jik ten chu jie la sam lo re tong na jik ten chu ji se top ko sa jeze long hyo zu hiera oya tedo tsoma teji zu nonka pamondanda nimbo mepa jansen no tata yona tata mendro mandanda zambal lenga tolu mu tongshur mombo ko pombo zu desno tangama zon se ti du mepa chongong ron to la nimbo mepa jeze lonhyo le nimbo mepa tanji zoga ti yer tedo tsoma ti gachen chi zachen chi manzan rong lula samlo tona shu chenpo chi yo na namba zepo chi yo na langsung memory rong te ti jis tela tene ngajal hi de na tani yo chi nyo mo ba hi li mage ba song so to zo tu ngajal yiji manzan tan zan du ji lo ngachi nyembo chi karchen chi yan a san du ken korong ko lo te la tu ho so tani chomzin se chi le dan chomzin da namba ni yo le 다반 총전 세첸지 처럼 총전 세첸지 니요를 축던 좀 봐서 다반 총전 세체 당이 다바다 영어지요 나서 불라 손하고 디 전타 남바여 사샤 니마 가죠 두수는 손나 당이 다바다 연구세 니말선 당했다가 니미 다바다 축도죠 예좀 다바고 노르도 살살 사샤 손나 든지 겔루 손나 든지 텐다면 초던잖아 레시오를 말해서 근데 용기를도 해동대 나잘때 해요 근데 저도 슈를 못해 빨아 총정도 따와세요 빼지 연나 같이 동나 때나 땅 나추지를도 지 따와이나 딸 사시나 요를 상지 따와된 초도 저봐요 근데 이제 고초라요 처럼 줄을 대선 총정인 상대나 참참아 처참이 그때고 처참만 잠은 하소 요를 베나 제르도 뉴모시 마자제 처참라도 지 생제 몸보세 거나 따테 라가지리 삼주 처참이나 티 처참 초던 종데나 처참 노르바리 된 거는 던데저도 총정전이 다지르도 제모제 그만 지라 코 따틴도 솔라 세년스 지기잖아 고가 보탄라 맞지기 다 초던지 좀이 동리 섬사지리 다 동리 섬사 니 팀마섬 사지 공부하세요 다른 나무니 고 알라산 로그리 산 코롱 그때 파생 코통데 추이 지 코연 라이산 데코 응고가 부터서 쇼살진 아나는 뭐를 치 타치 공도를 다 근드라 쇼트 차즈 다다고 쇼트 되네서 당연히 해나 총전에 해는 여러 도지된 로소난다 지레노스는 힘 코르 그간 총전에 좀 든든한다 제주도 총전 세제때 다반 총전 소심도 윤 총전세 근데 된다 그게 저도 요난 저기를 말해서 근데 그 총전 그 로테 요나 베나 제주도 지금 노르로도나 나자르가 차히 지레는 nomba songi la ci pagina tandi regio male 대체로 총선 그 로테냐 드롱샤 롱조 레글 마도 점센 점버생 로로지난 디그 말에서 총저 롱샤 롱조 예동 된 총선 그 제리도 나장나양 섬도 지절레 대체로도 그 롱샤를 샤라 연구를 때 샹칸 코롱 공월라지 다운도 데마토도 좀 제리도 그 예니 똥바지 마토지 나장 섬도 때 유미자를 그런 게 레들 예니 토마니 똥바니 레들 테레데 요트 테하코소나 나잘테 히오나 나잘티 히 나자니 히테오나 텔라타 테는 뇽만 초도 저바 테레데 단단하라 지서 가치 휴치 헤동고 여지 만로 헤동롱라타 나잘 히오나 샤디 나잘 그제도 전시 열로 마타 나자 코로나 잔도 산도 생가 산치 히한테 테네 제리도 저기 추파 냥나 받도선다시나 투파 그 또때 휴히 돌바체 검 냥나 그 또때 간지는 뉴문 바 메파 세지레들 다 제리도
티 ngajar te khuru ye ni tomba nya korong yin du ye tong re do le so ye tong ku ngo yin na ye tong nyam me ye shi lo na me ye ni tong som ba tong som ni wa te ha ko so na te nyam ba ni ji ye shi se ta nyam ba nya se te chu gu ni lu te la nyam ba nya se gu kon di nyam ba nya de du nyam ba nya te se koru che re do ka zo mu na hyu ba no ya chi chu tam chi ni lu te ye na ti ngo kha na dumhan dan ri se ji dewan dan ri se ji 코니가 찌빠리도 냠티도르 또 텐다버리도르 또 저도 예동 냠미 예힐롱나 мет 예니 동버가 나자데 군에 헤나 동한테 나잘 세때 예니 마더바 통마니 동네 그리 예메자르지 옌바테 하고 이노 로버트 샤르스 로버트 샤르 롱샤 롱토르테 하고소나 데 드론르 데 저도 예동 데 또소나 손지도 형지 손지나 제레주도 손지기 예히 넘바 나고도 냠바니지 예히 테레도 로나메 나르자론 좀 이두 동스 타테 성로 몽보 요니 똥 도나테 고지 찬치르지 도차히에 도토문가 냐르반 로지 테레도르 데티 제레주도 힘보 예히가 또거나 힘캄 로지 테레도르 데롱타 고고 요레제 마토 제스가 tene karo chere jodo rongla duk man chi lama la hyasu cho somji le hyasu de de pen togu yole ma te tunda hyaram de ta tande ju sa chere jodo chu nyong la chi dro ndan kora jo jung du ji ta sang ni lu chi otok ta hi sang ni lu de to sona tan ji deva se ji de tene re do lupo ye go go mare na cha cha yin na gong gong yin na o ya na mungu yin na ka ne ta ronyandu chobo zu yomojina di kante yana jebo jegujin chocho yolma tegarum cho sanga ne tuk chan zonte te tani jere zomo yong nga chole songbo ji cha de nga manda ba chi namba manda manda je zilong hu manda ba jebo je no so ten rogo tani jere zon dosha he no tumu se chi songji to kyonchi sambala yoga are jina ni samna songji to kyonchi sambala dosha he no tumu nga ja menna kon number sam te kupananda mulomre do te mari kon number yole dosha he no tumu dosha he no tumu te trozo pa no ya dosha la dosha ma he nga dibena he don mari he don he na ye hi ya ji do terzo do rongsha rongtro ka nenga te tu sa de tanala jeri judo tanri ngone he na pa pong go ma chu drag go ma se do himbo do chindo tona ta nyo mo pa pe na ngajer do hedon nyega ti he on chi pa che pong gle mar dan koru la rongsha rongtro go mo hi tingol ki tu ho che pong kon jo mare hedon na ye hire ti ngajer ni ye hire do sa shuso la lo on ji kamma ngaju yo mar cho랑 chola 결성 바 노야 지레 차드 공유 요 말아 딱때 닐루 가르쳐 주는데 던지래 감냥을 바 루솔은 로모노 참자 던지주 노 가르쳐도 희원하고 텔란 저거 때 던지주 되다 다 방람 길 때슨 저거 대체 가도 하나 샤드로네 대 롱트로네 대 고차든 teni sonji se tereza nyo mumba haro harbato prorba trorbi pen tao tsale sen la jere judo ton kong de yupa no ya de sen de su ji he dik no cha pe na memba na tinso membi no to zundu ne te mri yong de tan ne chu ngun zang kan te no la men ka shumbo chi ji yo na ji do kho do za do ji choma su ji wo ji do san wo chi re de de ne ngun zong na sen de kar Yedde losan ser tonro nyemi tu di chu puzu se chen mohon mu chen song tonro nyema tu dusa de tari ta ka de ge yezna nyala re endu se o nyala re endu a ki sha kare nyala se ta chen men ba chi long dun tama ba re ponok se ji zu ta ji ngmi she dong chen bo chi ye jin da chi re go na che se gun ta go na ma cha ten thong me mu da ji ren ro du dan da ji ti nga jal yen na tan da ren ro tani chuder yapochi resol mare to zode donna tire ju kedon do ngajal ndo so ndashin ron la mondrosi tire ju do ji tarbo kompon tohik parche zo zindanda konson korwala nyani yanda nyondu ji zobo ndana te ngajal hedon so yembar tong se yembar tong jina gocha men kar tandi so pitong ko do tani
제리주도 해동zo 해동 니센 롱 샘데 나젤이나 디노야라 단디조고서레스 다 나젤 때서 예동념이 예실로나미 나젤롱 총니 유두종 세데 다 단락이요. Okay, what I said in Tibet is the verse 51. Exactly the same as the 50 and 49 there. Don't follow after the object of the arrogance. Look at the grasping mind. Vanity self-liberates, open your eyes as the nature of the primordial emptiness. Primordial emptiness is no other than the primordial wisdom of the sameness. Within the self-liberation of the arrogance reside the six syllable mentor. Ne poursuivez pas l'objet de l'arrogance. Regardez l'esprit qui saisit. La vanité, auto-libérée dès qu'elle surgit, a la nature de la vacuité primordiale. La vacuité primordiale n'est autre que la sagesse primordiale de l'égalité. Dans l'autolibération de l'arrogance, récitez le mantra aux 6 syllabes. Now here is we talking about the arrogance. Donc ici on parle de l'arrogance. Arrogant, there are many different types of arrogant. Il y a beaucoup de différentes sortes d'arrogance. That means I am is really important. Ça veut dire que je suis très important. Like I am really different than the others. Je suis vraiment différent des autres. That comes from the grasping mind. Cela provient de l'esprit qui saisit. What is the grasping mind? Qu'est-ce que c'est cet esprit qui saisit? Maybe you grasping for your position. Peut-être que l'on saisit. Or you grasping your belonging. Nos positions, ou bien qu'on a de la saisie. Or you grasping your beauty. Pour nos objets, ou bien pour notre beauté. Or maybe it's like a kind of you grasping your femme or females. Or peut-être qu'on a de la saisie pour le fait qu'on est très connu. And that's kind of the grasping minders. Ce genre d'esprit qui saisit. Make it ourselves I am. Nous fait dire je suis. If you have so strong arrogance, si on a une telle arrogance, you never see any person's qualities. On ne peut jamais voir les qualités des autres. Everything is discussive. Discuss. Non? Discuss things, yes. Tout est dégoûtant. Discuss. Oh, this person is not good. That person is not good. Cette personne n'est pas bien, cet autre non plus. Oh, nobody's good. Il n'y a personne de bien. Who's good? Qui est-ce qui est bien? I am good. Oui, moi. I give advice. Je donne des conseils. I told to them. Je leur explique. And this sort of like arrogance. Ce genre d'arrogance. And you have very strong arrogance. Si on a une forte arrogance, you never ever see your defects. On ne voit jamais nos propres défauts. That is the truth. Et c'est bien vrai. If you have arrogance, si on est arrogant, it's difficult to look after the more low position to you. C'est difficile de regarder ceux qui ont une position plus basse que la nôtre. If you have very strong arrogance, si on a une arrogance très forte, you're difficult to be with your equal friends. C'est aussi difficile d'être en société avec nos égaux, nos amis. And also, if you have very strong arrogance, et aussi si on a une grande arrogance, surely you never make peace with any superiors. C'est sûr qu'on ne va jamais essayer de faire plaisir à ceux qui sont au-dessus de nous. Lot of problems, families. Il
Plein de problèmes avec la famille. Because of the À arrogant. cause de l'arrogance. And arrogant is we follow the arrogant. L'arrogance, si on poursuit cette arrogance. Be arrogant, as arrogant. Si on prend l'arrogance pour l'arrogance. Arrogant can destroy others. L'arrogance peut détruire les autres. Arrogance can destroy your life. Et l'arrogance peut détruire notre vie. And also it's like this. And then how you can to control the arrogant? Aussi, comme c'est ainsi, comment peut-on contrôler l'arrogance? Here is wonderful things. Ici, il y a quelque chose d'extraordinaire. Don't follow after the object the arrogant. What does it mean? Ne poursuivez pas l'objet de l'arrogance. Qu'est-ce que cela veut dire? The object is L'objet, c'est your kind of the position, notre sorte de position, your beauty, notre beauté, your belonging, nos choses matérielles, your quality, nos qualités, and this sort of. et ce genre de choses. Look after the grasping, look at the grasping mind. Regardez l'esprit qui saisit. What does it mean? Qu'est-ce que cela veut signifier? Because you have arrogant, Parce qu'on a de l'arrogance. because you have arrogance, Et parce qu'on a de l'arrogance, then you have holding something. alors on saisit quelque chose. Oh, I am beautiful. Ah, je suis belle. Then you never see others' beauty. Alors on ne voit jamais la beauté des autres. Oh, I am handsome. Oh, je suis beau. And then you never see other handsomes. Alors on ne voit jamais que les autres sont beaux. You think I am rich. On pense qu'on est riche. Oh, I don't need to take care of others. Ah, je dois pas faire attention aux autres. And arrogant. Et c'est comme ça l'arrogance. I'm okay. I'm not depend on any others. Je suis ok. Je ne dois dépendre de I can personne. manage everything. Je peux That is a liar. gérer tout. C'est un mensonge. Why? Pourquoi? Because these persons cannot to manage anger or the how do you say arrogant. Parce que cette personne ne peut pas gérer son arrogance. And that is not very nice. C'est pas très beau. And I make joke. Je vais dire une blague. Most in Tibet, La plupart au Tibet, lamas are very arrogant. la plupart des lamas sont très arrogants. Joke, okay? C'est une blague, ok? Because they think I am lama. Parce qu'ils pensent je suis un lama. And once I met lama. Un jour j'ai rencontré un lama. Oh, lama. Lama. And I said, lama. J'ai dit ah lama. Don't say nothing. Il n'a rien dit. Don't say nothing. Il n'a rien dit. I was so sad. J'étais tellement triste. I said again, touch the lid. J'ai dit encore tâche-les. No, nothing went. Rien du tout. Il a passé son chemin. This sort of. Ce genre de choses. It's according to arrogant. Ça, c'est quand en fonction This de is l'arrogance. really part of arrogant. C'est vraiment une partie de l'arrogance. But when you say it's like to say hello, bonjour, what is problems? S'il y a une situation comme ça, de répondre hello, bonjour, c'est quoi le problème? In Tibet, each other say tashidele. That you don't need to pay, you don't need to buy, you just to say like that. Others is wonderful. But according to arrogant, they don't say. Juste dire tachidele au Tibet. Ça coûte rien, faut rien acheter. You know, many Europe's rich. Vous savez, il y a beaucoup de riches en Europe. Most our European is very arrogant. La plupart des Européens sont très arrogants. Sorry to say. Désolé de le dire. I'm not depend you. Je ne dépends pas de vous. I'm okay, manage myself. Je peux tout faire moi-même. This I may say, okay? Je vais le dire. Because of your like richness. C'est à cause de la richesse. And because of your qualities. À cause de vos qualités. You have good education. Vous avez une bonne And éducation. you have like kind of the positions quite very well. Vous avez assez bonne position. Then is this kind of. Alors il y a ce genre de choses qui arrivent. And when I was young, was in Tibet, Quand j'étais au Tibet, I'm poor, j'étais pauvre, no educated. pas d'éducation. Then it's like really is very much to caring others. Alors on prenait vraiment
soin des autres. If someone's a little bit unhappy with me, Si quelqu'un était un peu pas content I'm avec moi, sad, what can I triste, do like this? qu'est-ce que je peux faire comme ça? And very much taking care. Je faisais très attention. I came in Belgium. Je suis arrivée en Belgique. Oh, I've become so arrogant, Ouh, je suis devenue tellement arrogant. untalkable. Impossible de le dire. Then that is the conditions. Conditions. Ça, sont les conditions. You see, I'm in Europe. Je me dis, I have food, clothes. J'ai à manger. I studied English. Oh, j'ai étudié l'anglais. Not really French. Pas trop français. Okay, I'm not depend on others. Maintenant, je ne dépends plus des autres. Then problems. Alors les problèmes commencent. Lot of problems. Beaucoup de problèmes. Like this. This is arrogant because you are grasping mind. Ainsi, c'est l'arrogance à cause de l'esprit qui saisit. And therefore, we need to control the arrogance. Alors il faut que l'on contrôle cette arrogance. Arrogant. L'arrogance. Very difficult to make pleased. To make pleased. C'est très difficile de plaire. Pleased. Pleased. Comment dit en français? Pleased. Tout à fait. Cela me gêne pas. Hein? It's difficult to make happy. C'est difficile de faire plaisir aux autres. Because it's like you have something like kind of, as much as you do something, it's very difficult. When you have arrogant. Parce que quand on est arrogant, c'est difficile. Même si, je sais pas comment. Yeah, no problem. Même si on a beaucoup de Pas choses. grave. Pas grave. Oui. Pas grave. Yeah, pas grave. And like therefore, we should to control the arrogance. Et donc il faut que l'on contrôle l'arrogance. And then vanity. Vanity. Ici on parle aussi de vanité. La vanité? En français, it's vanity, yes? Vanité. Vanity. Vanity. Vanité. Okay, do you understand? Est-ce que vous comprenez ce mot? What does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire? No. Like you think it's I am extraordinary, yes? C'est une pensée, je suis extraordinaire, n'est-ce pas? Okay, vanities. La vanité. It's normally you have two. Alors on dit qu'il y en a deux sortes. Holding the grasping vanity of the view. On dit la saisie ou la vanité de la vue. Or the grasping mind or the grasping of the vanity of the discipline. Et l'esprit qui saisit la discipline, la vanité de la discipline. For instance, the vanity of the view. Par exemple, la vanité de la vie, de la Even vue. if you go to in Tibet, Même si on va au Tibet, there's four like the Buddhist schools. il y a 4 écoles bouddhisme. Sometimes they each other to says, Parfois ils se disent l'un à l'autre. "Oh, I'm Nima. Nima's view is the really extraordinary." Ah, je suis Nyingma, la vue Nyingma est vraiment extraordinaire. Oh, Sasha says, "Oh, Sasha's view is Et extraordinary." les Vanity. Sasha vont dire, la vue Sacha est extraordinaire. Gelu and Vanité. Skadja like this. Et pareil pour les Kagyu. But whoever realizes the Buddha's view, that is the vanity, Mais qui a like réalisé extraordinary. extraordinaire. Yeah. Celui qui a réalisé la vue de Bouddha, c'est celui-là qui est But extraordinaire. you don't know, but you just kind of grasping your like kind of, oh, my view is the vanity. No, it's not very good. Ce n'est pas notre cas, mais on a de la saisie. Ah, ma vue, c'est de la vanité. I'm just to say one person's, one religious, Je vais raconter l'histoire d'une personne qui était then particulièrement religieuse. they kill the blood is like offering to the God. Et il tuait et offrait ce sang au Dieu. When they are like kind of, they have like commitment, Et ils ont un engagement, there's hole. il y a un trou, There's one dig hole un gros and trou,
small, big, and big. Donc un petit, un grand, un très grand et un très très grand. All the times the animal is killing here, Il tue toujours l'animal là. the blood is go out Et le sang coule. to slowly fill up this tree. Et petit à petit, ça remplit ces 3 trous. Then they like kind of something uncompleted. Alors une fois que c'est plein, ils ont accompli quelque chose. 3 times fill up, they think, oh, now I'm going to in the Pure Land. Et s'ils ont pu remplir 3 fois, alors là ils vont au paradis. And also these religious Aussi cette religion prostrating. se font des consternations. Here is a huge mark. Alors il y a une grande marque qui apparaît à force. And then is Ahmed. Alors je rencontrais quelqu'un. And this person says, I did 3 times. Et qui dit, je l'ai fait 3 fois. Maybe how much animals he killed, we don't know. Maybe it's a few thousand. Combien d'animaux il a dû tuer pour faire ça, on n'en sait rien, mais peut-être quelques milliers. And also I prostrated. Et aussi j'ai fait des constellations. Now I'm ready, I'm going to Pure Land. Ah maintenant je suis prêt, je vais au paradis. But we don't know really. Mais on ne sait pas si c'est... For this person's perspective, superiors, vanity. Pour cette personne, elle se sentait supérieure, vanité. This kind of, due to the religious, you have vanities. Et donc on peut avoir de la vanité pour ce genre de choses religieuses. And also it is like kind of the grasping minds. Il y a aussi une sorte d'esprit qui saisit. Whatever we have grasping mind, Peu importe à quoi l'esprit saisit. that in the Buddhist Dharma point of view, it is not very good. Du point de vue bouddhiste, du point de vue du Dharma, ce n'est pas très bien. Therefore, we need to make a liberation of the grasping mind. C'est pour ça qu'il faut libérer cet esprit qui saisit. Self-liberated, open arise has the nature of primordial emptiness. La vanité auto-libérée dès qu'elle surgit à la nature de la vacuité primordiale. And this kind of the vanities, Ce genre de vanité, if you are like kind of arise, look at the open itself. quand elle surgit, si on peut la regarder, elle, And there occur self-liberation of arrogant. à ce moment-là surgit l'autolibération de l'arrogance. Or grasped mind or the arrogant Cet esprit qui saisit ou cette arrogance has nature of primordial emptiness or the wisdoms. a la nature de la sagesse primordiale ou de la vacuité. It's great kind of equanimities, C'est une grande sorte d'équanimité, like sameness. comme une égalité. Actually, grasping is primordially empty. En fait, la saisie, c'est primordialement vide. There's no base or root. Il n'y a pas de base ou de racine. It is self to melt into the nature emptiness. Elle-même se dissout dans la nature. Therefore, with primordial wisdom of sameness. Pour cela, il est dit, on parle de sagesse primordiale. Within the self-liberation of the arrogance, dont l'autolibération de l'arrogance, reside the 6 sleepy mantra. réciter le mantra en 6 syllabes. Oh, we didn't post 5 minutes. Oh, on a oublié de faire une pause de 5 minutes. After you can question. Après, on pourra poser des questions.